Ayo. Angkol, pakorte ko. Dakol. Pakorte ko, Kol. Sige, Kol. Sige, Kol. Ito, pwede mo, Kol. Hyped. Sige. Ito yung hype. Kol, ka na madali ha? Ka ng mga 5 minutes ba? 5 minutes? Ito, madali yan, oy. Ano na ito? Nga, 15 minutos. Sige, ikaw bahala, Kol. 5 minutos, sagit mo, 5 gig, dali mo ko. Pwede na, dali, mas dali, pag na 5 minutos, 2 minutos, manon na. Wah? Gadot lang. Sige. 2 minutos, Regol. Sama na, Kol. Ay, ano ka madali? Tukuan na, uloy. Binuang mo na, Kol. 2 minutos, humang dali. Ayaw, di ba?